रावण को इंद्रजित पुत्र महिरावण नहीं जाइथिबा अनुमान करिसंति विभीषण। हनुमान पातालपुर को जाइछंति राम लक्ष्मण संधान रे। सेपटे राम लक्ष्मण को बलि देबा पई आयोजन करुछि महिरावण। हेमंत विचारी चिते अंतपुर गला भोजन सारी पलंके सुखे पहुड़ीला। एथु अनंतरे इंद्रजितर कुमार पाताल बिलरे जाई पशिला सतोर। खरतर होई वीर बेगे चढ़ी गला मकर ध्वज द्वारीर निकटे मिलिला। सज्जा सहित जे मस्तके अछि धारी देखिण मकर ध्वज ताहाकु पचारी। सज्जा सहित जे मस्तके अछि धारी देखिण मकर ध्वज ताहाकु पचारी। बण देश ऋतुरे आइलु पामर कह कह
ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତମ ବୀର ବିକ୍ରମ। এপুরে পশিলু তুরে তাহির বনর প্রাণে আশা ছিলে তুই বাহুড়ির যা যা ন জাণু কি প্রতাপী নহি রাবণ রাজা ন শুণই বচন সে অঞ্জনার গলা কহু কহু পাতাল পুরকু চলি গলা দেখিন মকর ধ্বজ প্রচলিত হেলা খড়গ ঘেনির সে হনুকু প্রহারিলা বাজির সে অশিবার হেলা বেনি খণ্ড দেখিন মকর ধ্বজ হেলা পরচণ্ড পুଣି ଏକ ବୃକ୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ପାଡ଼ି ଧରଇ ପାବନୀର ଅଙ୍ଗେ ବେଗେ ପିଟିଲା କନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତ ନ ବାଧିଲା ଯାକୁ ସାରଣୀ ଲକ୍ଷଣ ବୃକ୍ଷ କି କରିବ ତାକୁ କୋପ ଭରେ ହନୁମନ୍ତ ମାଇଲା ପଥରେ ଚୁମ୍ବନ ସେ ଦେଲ ଯାଇ ତାହାର ମୁଖରେ ପିତା ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବଳେ ସେ ରଖିଲା ପୁଣି ବୃକ୍ଷେ କନେଇ ପାବନୀ ପିଟିଲା ମକର ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍ଗରେ ବୃକ୍ଷ ଭାଜି ଗଲା ଦେଖି କରି ପାବନୀ